akcije, ovo, obrišeš program, to i sad ovaj spradan list. Ajde sad pravi program. Aj ti. Red od početka, znači, Nema veze. gornji alat, donji alat. Ajde. Vidiš. A nemoj, pa neću ja raditi ovdje, morate vi. Dobro, ovo ne treba. I sad desno. To je drawing da napišeš kako se zove, opis kao. Da. Ajde. On, Sad napiši gornji alat je osmica sada. Smakni se u desno. da. Sad gore 2.1. Smakni se dole. Uvijek kad radiš neke promjene moraš se sad makniti. Aha. Sad ovdje thickness, debljina materijala. Thickness, dobro, sad ovo stavim na primjer 2, znači... 2, tako. 2, već je... Smakni se. Evo, smakni se desno, sigma, to... 45 je čelik, aluminijum 25, Aha. inox je 70. To samo silu izračunava veću ili manju. Ovo ne mora... Bend length moraš. Samo... Znači to je širina materijala koji stavio. Recimo metar da se vidjeti. Tako. Makni se sad dole, sad si dao ti parametre kakav je lim i koji instalat. Sad krećeš odavde. Znači krak. Ovaj krak ovdje kad kucaš je vanjska mjera. Znači kad staviš 90 stepeni, mora biti na primjer 50, lupam. Znaš? Čega? A milimetara? Milimetara. Aj stav neki krak. Stav. Koji hoćeš, ajde. Dobro. Tako, idi desno. Sad kucaš koji ugao želiš da staviš. Aj, recimo da ću vratiti taj 90. Ajde. I dole. Ispod 50. Ovo ne mora ništa, a? Mora. Aha. Ne možeš u tačku, ovo je savijanje u tačku sad. 50, krak i on je u tačku. Moraš mi dati drugi krak. Ovdje... I ovo ti je jedno savijanje, ne? Da, znači to je jedno savijanje. Jedno savijanje. Sad hoćeš dva savijanja, ovo moraš povećati. Aha. Stav desno. Desno Dobro, i ovo stav 90. Smakni se i moraš još dole A koji su 50. savijanje? Ne, stavit ćemo 65. I to ti sad dva savijanja. Dobro. Sad trebaš ići tamo akcije. Calculate. Znači da to izračuna ovu dimenziju savijenu. Razvijenu dimenziju. Znači to sad trebaš na makazama da odrežiš na 306,307 otprilike. Znači, treba rezati da ima sad to uvijek. A nemate da čemu odrežati. Ajde sad. Bend B, N u stvari. No. Enter, znači bend 2D, enter. Sad dobio koordinatni početak. Znači sad moraš otići tamo opet akcije. Da ti izračuna redoslijed savijanja. Search bend order, enter. Znači simulacija. Prvo savijanje će izgledati ovako. Prebaciš ovdje. Ovo je page up, page down na kompjuteru. Ajde. Vidite, ovo izgleda drugo savijanje. Imaš tu i ovdje piše kako da okreneš, znači ovdje ti je graničnik i ovdje kako komad treba da ga postaviš. I ovdje izgleda kako je savijen. Sad, vratamo na početak, prvo savijanje. Ovo komad, je li dovoljno ovo? Da, ovo je kako da postaviš slim, a ovo kako izgleda kad se stavi. I sad odeš ovdje automatik i start. To start ili ovo kad pikneš pedalu, ona ako nije u poziciji, ona će zauzeti poziciju. Ako nisu, pritisnu start. Sad savija. Jedno savijanje i one prebacuje, znači sad ovaj savijeni kraj, izvlačiš, okreneš ga. I sve ti ovdje nacrta, ne moraš ti razmišljati. Na koju stranu ćeš okrenuti, moraš popasti. To je 2D grafički prikaz. Znači napredna konzola, nije ono brojevi pa da znaš. Ti moraš razmišljati kako da
manipulišeš sa limom. A zavisi kako se hoće da se izgleda, taj limo da se tako i savija. A da, na grafitski prikaz. I sad, nije ti dobar ugao, C, korekcija, enter, i znači ovdje moraš biti u programiranju ovdje da bi nešto radio i ovdje kucaš ovdje bend, pošto imaš dva savijanja 90 stepeni, pošto radiš korekciju za oba savijanja, ne moraš ići pojedinačno sad, ovo je 1/2, ovo je prvo savijanje, sad ovo kad odeš 2/2, prebaciš na drugo savijanje. Sada ne bi ti morao jedno po jedno vršiti korekciju, ovdje odeš na produkt, znači za čitav produkt, za ugao 90 stepeni, on će ti uraditi korekciju, znači sračunat će ti za prvo i za drugo. Dok treba opisati produkt. Pa da, znači tu produkt i sad ne znam, lupam ugao je 89. Aha, znači izmjeriš ugao je 89, da. Ali pazi, znači ti nemoj sad, ako je on otvoren, 91, da. a ti ovim uglomjerom mjeriš s druge strane, on je otvoren, a ti mjeriš 89, da. Ako staviš 89, a on je 91, onda će to on otvoriti još, bit će 92. Dobro, znači moram izmjeriti znači, ugao stvarna mjera. Koliko je taj ugao što je on radio. Da, stvarna mjera, znači moraš vidjeti da li je više od 90 ili manje od 90. Dobro, ako je 91, ostavim 91. Pa da. Pa da. I sad moraš skloniti se sa polja da on preračuna. I evo sad kad prebacimo 1/2, ti imaš korekciju, drugo, imaš i korekciju za drugo. Da, zašto sam pisao u produktu? Da sam pisao u produktu, znači, ali sam pisao ovdje, imao bi samo za prvo savijanje. Dobro, ako se radi jedno ovo savijanje, onda mogu i u produktu pisati, mogu i ovo. Ako je jedno savijanje, možeš ovdje. Da. I onda ti je svejedno da li bio automatik ili poluautomatik ili automatik. Evo, mi smo sad na prvom savijanju, vratimo se ovdje N, u 2D grafiku i vidiš sad koja je razlika poluautomatik i automatik. I ovo je sad poluautomatski. I sad ti možeš do sutra savijati ovo prvo savijanje kad si poluautomatiku. Kad si u automatiku, savijaš, završi prvo, ide na drugo. E sad, znači ovaj bend numerik, znači program za savijanje, imaš znači ovaj grafički prikaz i numerički prikaz. Dakle, kad odem u numerički, znači imaš ove samo brojeve, nemaš ono. I znači on, ti si tamo na početku, znači zadao mu debljinu materijala, stigmu, gornji i donji alat, ovdje se ne vidi, ali on tamo vidi na P kad stavi. I, znači, dao si mu ugao i krakove, vidiš. Sad je on za prvo savijanje, rekli smo da je 50, jel' tako? Da, 50. Vratimo se tamo u P, 50. Znači, to sam rekao, znači vanjska mjera 50, a drugo savijanje na 65. A drugo je 200, a treće? Nije. 200 u sredini će biti. Aha. Znači, sad imaš ovako savijanje. Znači, ovo je 50, ovo će biti negdje 200 otprilike, a ovo će biti 60. Znači ovo ti je prvo savijanje, ovo je drugo savijanje. A sad ovo je znači dužina odavde do ovdje, da, 50, da. To je vanjska mjera. Aha. To je vanjska mjera, znači kad... Ovo je 50, stvar, ovo. Znači vanjska mjera, znači ovdje se graniči i ovdje on savija. I ti sad uzmeš ovdje šubler. To 50, da. Treba biti 50. Da, 50. A ovo je onda ovo 200 ostalo. A ovo treba biti 200 i ovaj 60. Da, sve je to otprilike, jebi ga, to kad počneš savijat, vidiš negdje će faliti milimetar, ne znam, 10, 2, znaš, ne zavisi. Ne zavisi kako on bude. A ne znam koliko imate složene, kolika preciznost se traži. Da, zavisi šta se treba. Zato što ova razvijena dužina nije baš idealno tačna. Ovo? Da. Tu je negdje. Nije 100% tačno.
i ne podudara se, na primjer, ova razvijena dužina i na SolidWorks. Tamo u onim programima gdje on radi istu simulaciju. Sad šta sam htio reći? Znači 51. 65. drugo. Odemo na N. Ovaj obični bend numerical. I znači vidimo za prvo savijanje, on je znači 48. 48 je linija savijanja. Znači linija savijanja plus 2 mm, to je znači 50. Znači on to automatski sam računa. Ovaj R, on isto sam računa zato što on zna kolika je visina prizme. I onda on pozicionira se da možeš osloniti lim. Ovo TDC, znači ti kad završi, vidiš ovo drugo sad savijanje, znači drugo je 65, znači on je 63 plus 2, znači to je 65 planjska mjera. Da, ono 200 to ne dira ništa. 200 on ništa. To nije bitno. Samo da. Ovo TDC, znači kad završi savijanje, koliko će gore da vrati. Znači ona još gore može vidjeti koliko gore se vrati. Kad je prazna, onda ona ide skroz gore do maksimuma. Sad ako ti je ovo preveliko ili premalo, ti možeš ovo korigovati. Znači povećavati ovu distancu ili smanjivati. Ovo retrakcija graničnika. Znači to je kad otvoriš materijal, ovaj graničnik, on kad upati materijal i ovo kad programiraš, ne znam, 30 mm, on kad upati materijal, graničnik pobjegne 30 mm i nastavi savijanje. Dobro. A ako imaš nekakvu zahtjevnu poziciju, da ne udari, znaš, prilikom savijanja. Ovo bend širina, to se tamo zadao, bend length. Da. To smo zadali. Ovo SP, znači koliko je, to je distanca kolika je prelazak sa brzog na sporiji. Dobro. Ovo da nije veto toliko, da? A nije bitno. Ona tad ovdje. Ako nam trebala negdje 6 ili 8 mm plus debljina materijala da pređe, znači na neki 10 mm da pređe sa brzog na sporiji. Sad ako ti ta distanca hoćeš da povećaš, znači da ti ide taj spori hod više, onda ovdje programiraš 20 mm. A 120? Onda sporije? Ovo najbitno. Distanca ti je povećana sporog hoda. Ali dobro, to nećeš nikad koristiti, sam da znaš. Dobro. Sad ti sad gluži čiste... I ovdje imaš ovo dwell time, ako malo žilavi materijal, da koliko da zadrpi kad savije. Obično pola sekunde, ako treba duže, stavi sekundu još i onda, znaš. Ako kad stavi 90, ono brzo savije, vrati se, on se otvori. 2-3 stepena, ako je žilavi materijal. To kad je inox u pitanju. Inox, aha. A da, kad je inox u pitanju, onda treba malo da se... Znači pomjeraš ovo do dvela i upišeš... Da, dwell time i hoćeš... 0,5 sekundi. Ne, 0,5 je po default. Staviš sekundu, dvije, nebitno. I onda ona kad završi savijanje, dole se zadrži duže, materijal se smiri, molekule se rasporede po... Dobro, brzina ne treba dirati. Da, brzina savijanja. Distanca ne treba nikad dirati. Load, speed, distance, to ne znam šta je, ali brzina savijanja... Nema potrebe. To je, na primjer, ako imaš nešto dugačko. I sad ona kad savije, ona će brzo, znaš, gore. Udar. Brzo će podići. Isto kad završi savijanje, onda će brzo otpustiti materijal, onda će pas brzo. Sad ako želiš da to ublažiš, to savijanje, znači da ti, kad imaš veći krak, sad jebi ga na metar, onda će savijati polako i kad se diže iz prizme, onda će polako spustiti, izvući i kad dođe
Kad izađe iz prizme, onda ide gore brzo. Da, Normalnom neki brzinom. veliki komad, dugački, nešto A da, široko, ako da. imaš neki, ta dvojica treba ti, znaš. To je to. Dobro, Petka je ovaj... Haj ti ugas, pusti je dole, upali je, napravi Evo. program, bla bla bla, ja sam tu. Ali ponašaj se kao da nisam.